हाजेर आमी भर दिता आनी जितक्या लोकांनी बोरवेल जे बांदल्या 100% बोरवेल बांदलेल्या लोकांनी म्हणजे वॉटर कन्जर्वेशन करप हे ताका कंपल्सरी केल्लें आसा. त्या खातीर हांव पब्लिकली सांगपाक सोदतां, जर बोरवेल तुमी मारला पयलीं रजिस्टर्ड जर तो करूं ना जाल्यार आतां तो करून घेवचो, अदरवायज बीग फायन पडटली. आनी फायनीचो विशय ना, पण बोरवेल बांदलेल्यांनी वॉटर कन्जर्वेशन करप हे ताच्या खातीर कंपल्सरी आसा. आनी बऱ्या आनी गूड बऱ्या टॅक्निकेन आमचे इंजिनियर घेवन समजून सांगता की व्हेरी सिंपल मॅथडींतल्यान त्यांनी जाता तितकें उदक परत म्हणजे ती रिफील करपा खातीर बोरवेल हें उदक परत जमनीक वचप हें गरजेचें आसा, जेणे करून उदक ताका कंटिन्युअसली मेळत रावतलें. अशा पद्दतीचे आमकां रिचार्ज करप हें गरजेचें आसा. कारण ताजो जर आमी विचार केलो ना जाल्यार इन फ्युचर आमकां उदक मेळूंक शकचें ना. म्हणून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी कॅच द रेन आसूनी, वॉटर कन्जर्वेशन आसूनी किंवा वॉटर बंधारे आसूनी हाज्या सारकिल्यो विविध योजना सुरवात केल्या. त्याच धर्तीचेर आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या वतीन बंधाऱ्या बांदून उदीक हाडोवपाचें आसूनी, कॅच द रेन ह्या स्किमीच्या सगळ्यात आमच्या WRDच्या वतीन आमी पावसाचें उदक हाडून तें जमनीक जिरोवपा खातीर आसूनी किंवा रिचार्ज ऑफ द बोरवेल हे आसूनी हे आमी कार्यक्रम सुरवात केला. या कार्यक्रमांनी सगळ्यांनी वांटेकारी जावचें आणि सगळ्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात वॉटर स्टोर करपा खातीर लागचें. कारण आमी बरेचशे फावटी पळयता की ग्रावंड वॉटर आनी बाकीचें उदक पोल्यूट करपाचें काम हे खूब जाण मोठ्या प्रमाणात करता. पण तें उदक बरें उदक मेळपा खातीर म्हणजे आमी एकदां घरान आमकां उदकाक पर क्युबिक लिटर येता हाका कितले पयशे पडटा खूब जाणांक खबर ना. तेणी एप्रॉक्सिमेटली साधारण 3 ते 4 रुपया हेच्या मदीं प्रायस आसा, 3 ते 4 रुपया पर क्युबिक लिटर. बट तेच उदीक आमकां फ्रॉम द डॅम टू पंप आनी पंप घरा तुमच्या पावयता म्हणसर आमकां कितलो खर्च जाता तो खबर आसा तुमकां? उजवाडाची खंय आमी जेन्ना पळयता आनी काळोख पळयता जेन्ना काळ लायट पेटता तेन्ना उजवाडाचो वाजो कळटा. तेन्ना काळखांत आमी काळोख जालो की बोवाळ मारपाक लागता. तशेंच उदक जेन्ना नासता तेन्ना आमकां त्रास जाता. हांगा खुबशी महिला आसात, दादले आसात आनी सगळ्यांक एकूच जाय आसता की आपली बेसीक सुविधा ज्यो आसता आपल्या घरा पोतडी उदक लायट ह्यो बऱ्या प्रमाणात आमकां मेळच्यो म्हणून 1961च्यान लिबरेशन मेळ्ळें आनी तेन्नाच्या तुमच्यो सुविधा समज आमी उलयता जाल्यार लायट उदक हाचेर चड आमी उलयता. आनी उदक ना जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम जाता. पूण ह्या सरकारान आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत पयल्या फावटी सुभाष भाऊ शिरोडकराक घेवन म्हाका दिसता पूर्ण तरेन उदक सप्लाय जाता आसतना आमकां फक्त उदक नळाचें कळटा. नळाचें उदक येवच्या
जाल्यार त्या समज बायेन समज उदकूच ना आमी धाडटले घरा खंयचे कसलो प्रश्न येता तेन्ना मुख्यमंत्र्या कडेन हो विशय मांडलो ताणें आमच्या WIT मिनिस्टराक आपयलो आनी हाजेर सोल्युशन कशें करपाचें ताबडतोब काडयो कित्याक हो जेन्युइन इश्यू जे तिलारीचे धरणे जेन्ना बंद जाता आमी विशय हो कसो करूंक मेळटा त्या विचारधाराची सुरवात जाली थंयच्यान आज म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता की जे विचार आमी तेन्ना 2022 मंत्री जाल्यार मांडिल्ले आनी ताच्या पयलीं ऑपरेशन मांडिल्ले ते विशयाचेर तोडगो ह्या 2 वर्सां भितर सुभाष भाऊ अलॉंग विथ आमचे चीफ मिनिस्टर सोल्युशन करून दिलें ना उलोवन दवरलें ना पूण एक दाखोवन दिलें की दीस गव्हर्मेंट वर्क्स दॅट टॉक म्हणून उलोवन रावना करून दाखयता आनी ताज्या खातीर जी पायपलायन आमकां इतले वर्सां मदीं बंद पडटाले नोव्हेंबर डिसेंबर सिजन टायम दिवाळी क्रिसमस नातालाचें आसता न्यू इयर आसता आमगे घरा खुबशे लोक येतात आमचे जे कोण सोयरे आसतात ते येतात आनी सगळ्यांक गोंय इन द टायम ऑफ सेलिब्रेशन वॉटर कॅनॉट बी ते रमोवप जायना ते आसता आनी कुचेरीचें आज कमिशन केलां ते रॉ वॉटर कुचेरीचें आयिल्ल्यान आज आमकां बार्देस सायडीन ते आसागांव जावं पिलेन जावं नाल्यार परवरी जावं म्हाका दिसता कंटिन्युअस 365 days सप्लाय ऑफ रॉ वॉटर टू आवर पर्टिक्युलर आमचे जे जागे आसात उदक स्टोरेजाचे थंय पावतले हातूंत म्हाका खूब आनंद जाता आनी ह्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या वतीन हांव आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे ज्येश्ठ WIT मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हाचे मनात आजातल्यान थँक्यू म्हणटा कित्याक ह्या विचारान खुबशे विचार फुडें वचपाक मेळटले खूब जाणांची मागणी जाता की 24/7 आम्ही 24/7 दिता ज्या घरान मनीस उदक ओडटा आनी टाकयेन भरता ताका उदक येता तेका 24/7 ऑटोमॅटिकली पावता पूण ती 24/7 नॅरेटिव्ह न उलयता मुख्यमंत्र्यान वॉटर सप्लाय आनी WIT मिनिस्टराक घेवन ऑटोमॅटिकली चडशा गांवांनी चडशा वाठारांनी चडशा मतदारसंघांनी करून घडोवन हाडला ताच्या खातीर जेन्ना ऑपोजिशन उलयता की आमकां उदक ना सोशल मिडियाचेर केन्ना येता आमकां उदक पावना ना म्हणपाची जबाबदारी ऑपोजिशन जेन्ना घेता तेन्ना तितलीच जबाबदारी घेवची पडटली की ज्या मुख्यमंत्र्यांनी WIT मिनिस्टर करून दाखयला ह्या एक सॅम्पलांतले नॉर्थ गोवा उत्तर गोंया उदकाचो ती टंचाई आशिल्ली ती कमीतली कमी वाचून आमकां बरें उदक सप्लाय दिवपाक ती ताणी एप्रिशिएट करपाची गरज आसा ह्या माध्यमांतल्यान तांकां ती गोश्ट सांगूंक सोदता खरोखरच आयज सगळ्यांक आनंदाचो दीस आहा जो पंप हाऊस आनी डिस्ट्रिब्युशन जवळ अस्नोडा आसगांव परवरी पिले ह्या भागात वता माझी राजकारणात समाजकार्य करता खूब वर्सां केली जवळ जवळ 35 वर्सां केली आनी ज्या टायमार हांव सरपंच म्हणून आसलो तेन्ना एकूच प्रश्न सद्या उदकाचो कारण अस्नोडे एकूच ते आसले त्या प्लांटावर संबंध बार्देशात काही प्रमाणात बिजोडी भागात आणि त्या टायमार पासून आम्ही पळयताले की प्रत्येक घरात 2 दिसांनी एकदा पाणी पावतालें पूण म्हाज्या परवळे आनी आतांचे भुरगे मतदारसंघात तरी सुद्दां आनी जेन्ना केन्ना तरी लायटी खातीर ब्रेक डावन जावं पंप खातीर ब्रेक डावन जाय जाल्यार जवळ जवळ 8 दीस पाणी गावना आनी सदांच आमी पळयताले की असेंब्लीन मोठ्या प्रमाणात बोंबाद जातालो की कितकें पाणी दिताले सरकार सदांच आश्वासन दितालो पूण जेन्ना आमच्यानी डॅम आनी जेन्ना सहा रिवर आसले दर्या आसलो आनी सहा दर्या आसलो जाल्यार नैसर्गीक रुपान आमची देणगी आसता पूण तेजो योग्य तरेन उपयोग कसो करप आमच्या डॅमाचो योग्य तरेन उपयोग कसो करप हें आज पर्यंत कोणीच चिंतलें ना आनी जेन्ना आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी जातीन लक्ष दिलें आनी लोकांक जास्तीत जास्त उदक कशें गावतलें 24 hours कशें गावतलें तशें असेंब्लीन आश्वासन दिलेंच आनी डबल इंजिनाच्या सरकाराच्या मार्फतान जेन्ना दरसून जेन्ना फंडींग गावता त्या डबल इंजीन सरकार राज्याक आनी गोंयांत आनी सरकारान योग्य तरेन हे आर्थीक बाजू स्ट्रॉंग करून येदे मोठे स्टेप हजारांनी कोटी वापरून प्रत्येक घरात पाणी कशें घालतलें प्रत्येक घराचे पाण्याच्या निमतान सूख कशें गावतलें 1000 लोकांनी रीण घेतलेले कर्ज घेतलेले
तातूंतले म्हणजे ज्या लोकांक दितले तातूंतले 10,000 लोक जे आहा पळय न्ही हांचे कोर्टात केसीस चलतात. इन्स्टॉलमेंट फारीक करूना, चेक बाउन्स जाले वगैरे वगैरे वगैरे. 2025तल्यान मागीर मुख्यमंत्र्याच्या आदारान हांवें एक निर्णय घेतलो की नो एनपीए खंयच्याच बँकेक एनपीए जावचो न्ही म्हणून. जवळजवळ 365 बँको आसात. बीटीके बँक, ही बँक, ती बँक, कॅबे बँक आनी खंयची बँक. 365 बँकांतल्यान जवळजवळ 22,000 लोकांनी 1 लाख धरून ते 30 लाख पर्यंत लोन घेतला. आणि सांगतो तुका समाधान वाटलं म्हाका की ह्या 22,000 लोकांपैकी फक्त 208 अकाउंट एनपीए आसात. फक्त 208 अकाउंट म्हणजे जवळजवळ 22,000 लोक हे सगळे रेग्युलर आपल्याला हप्ते भरतात. हे गोंय लक्षात घ्या, हे गोंय. कारण गोंयकार मनीस खंयच्याच बँकेचे पयशे चुकयना. फक्त तांकां बरोबर याद केली जर जाय जाल्यार म्हयन्याच्या 30 तारखे पयलीं आपल्याला हप्तो जो आसा 5,000 किंवा 7,000 किंवा 8,000 किंवा 10,000 हो तो फारीक करता. हे म्हाका फाटल्या 2 म्हयने अनुभव आयला की खंयच्याच गोंयकाराची केस फाल्यां कोर्टात वचपाक जायना. ही म्हजी भावना. आणि त्या भावनेक आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी बी सपोर्ट केलो. आणि म्हणून हांव खंयी गेले कडेन अभिमान सांगू शकता 22,000तल्यान फक्त 208 लोकांचे एनपीए म्हणजे 4 हप्ते उरले तर 5 हप्ते उरले. दोस्तांनो, बरे जिद्दीन जर काम करता थारान जर जाय खंयचेय इवन तुमचे पर्सनल लायफान बरे जिद्दी बरोबरच कमिटमेंट जो आसा पळय हो आसलो जर जाय जाल्यार जिवनात यश आनी तुगेले साफल्य म्हणटा पळय हे नेहमी केला. प्रोजेक्ट याची संकल्पना आणि त्याची संकल्पना ही जी संकल्पना असा ते आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर सुभाष भाऊ तुमकां एक सांगता कंप्लेंट करपाची. सुभाष भाऊ ह्या प्रोजेक्टाचेर किंवा साळांतल्या बरागाचेर म्हाका दिसता कितलेच सुद्दां फावटी विजीट करता तेन्ना तो कोणाक सांगना सुद्दां ना. पण कित्याक तर ताका जाणून बुजून हे म्हणजे कशें काम चलता, कशें जावंक जाय कितले सांगता. तेन्ना केन्ना म्हाका सुद्दां आमचें व्हडलेशें इन्फॉर्मेशन नासता. पण म्हाका तेन्ना वायट दिसना. कित्याक तर मंत्री काम रिव्यू करपाक येता. हांगा आमी म्हाका दिसता जर आयलो आनी प्रत्येक फावटी फोटो काडल्यार म्हाका दिसता इतली पब्लिसिटी जातली आसली लोकांक आयको येता म्हणल्यार कळचोच नासलो प्रोजेक्ट कितें आसा. म्हजी एकूच रिक्वेस्ट आसा मुख्यमंत्र्याक आनी डब्ल्यूआरडी मिनिस्टराक. आमचो जो तेंच्यांनी 10 लेवलचे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचें काम सुरूय केलां 70% पावलाय. त्या निमतान हे रॉ वॉटर आमी पयलीं 20 ml आमी सुरू केल्ले. इतले 10 ml आसा ते खावपाक, 5 ml इंडस्ट्रीक आनी 5 ml एग्रीकल्चर. त्या निमतान लाटोमार्स आनी मेणकुरे फुडले 25 ते 30 वर्सां 24/7 आमच्याच आमच्याकडे आमचें उदक येतलें. नाल्यार आमकां आनी कितें आपयताले हे सगळें उदक वतलें नॉर्थाक आमकां कितें काय म्हणटले. सो ही तरतूद तेंची आसा नुस्ती तरतूद करूं ना. तर तब्बल 60 कोटी मोडून काम सुरू केलां. 70% काम सोंपलेलें आसा. सो आमची अपेक्षा आसा की इलेक्शना पयलीं तो प्रोजेक्ट सुरू करतलो. तुम्ही पळयतात GNH.